Kao što sam obećao, Katar i ekstra sličice sa svetskog prvenstva 2022. godine. Do Katara 2022. godine sve sličice su praktično bile iste vrednosti. Onda su na svetskom prvenstvu 2022. godine Panini uveo veliku novinu u svetu kolekcionarstva. Po prvi put, ali samo u Americi, pojavile su se retke paralele sličica sa posebnim okvirima, koje su imale posebnu boju. Najređe sličice sa tim obojenim su bile crne boje. I ljudi koji nisu znali, ta sličica je jedina na svetu. Znači, samo ta jedna postoji i ljudi su zalepili u album. Zato što nisu znali, zato što se nisu edukovali, jer nije sličica samo odlepim, zalepim, ćao. Ima tu mnogo nauke iza toga. Ali to se tiče Amerike. Idemo mi na naš kontinent. Što se tiče Evrope, sa ponosom mogu da vam predstavim potpunu kolekciju svih ekstra stikera koji su bili, što se nas tiče, evropskog tržišta, svetu. A evo je priči za toga. Ovo su svi ekstra stikeri koji su mogli da budu. Znači, kao što vidite, sve ukupno ima 20 igrača. Svaki igrač imao po 4 varijante. Ova Bordo, to je bila base i nju ste imali baš u velikim količinama da nađete. Onda se pojavlja, zašto vam pokazujem na Mesiju, onda se pojavljuje bronzana, bila je ređa, nije bilo toliko pristupačno, ali moglo je da se nađe, nije bilo toliko teško. Onda dolazi srebrna, popularna silver, ona je već postala jako retka da se nađe. Najteža i najređa je bila zlata. I sad ono što vas verovatno najviše zanima, to je kako se kreću cene. Cela ova kolekcija koja je u mojoj ruci košta oko 2000 evra, možda malo više, manje, sve zavisi kako se dogovoriš sa čovekom, sa kupcem. Samo da se razumemo, sve sličice koje držimo u rukama su original, jer sigurno ako koristite internet, videli ste da ima dosta fake i lažnih stikera koji su se proizvodili, ne znam, u Kini, u Brazilu, u Južnoj Americi i tako dalje. I idemo sada da vam pokažem koji su sve igrači tu bili. Naravno, na ovoj prvoj strani se nalazi čovjek koji je osvojio to svetsko prvenstvo. Da li je malo bilo guranje ili nije, to je nebitno, to je subjektivno, čovjek je osvojio, upisano je tamo, Messi je osvojio 2022. Ok, poštujem. Imamo najvećeg fudbalera svih vremena, gospodina Cristiana Ronalda, koji će ove godine, da se razumemo, ove godine osvojiti svetsko prvenstvo. Ko se slaže, nek pišu u komentarima. Onda imamo jako veliku nadu kada Messi i Ronaldo odu u penziju, imamo Mbappea i budućeg penzionera Neymara. Svi oni su dobili svoje ekstra stikere. Onda, ova druga strana je mnogo zanimljivija za nas Balkance. Tu se nalazi ruki Dušan Vlahović, legenda Luka Modrić, legenda Kevin De Bruyne i legenda Urugvaja Luis Suarez. Popularni besni pas. U ovoj strani ne moram ništa vam pričam, Vlahović je tad bio bukvalno jedna od najtraženijih sličica jer je u Italiji dominirao, tako da zasluženo se našao na ovoj strani. Sledeća strana nam donosi gospodina Roberta Lewandowskog, legendu, onda imamo još jednog rukija Gavija, nema ništa tu posebno da se kaže, Gavi je klasa od igrača. Imamo jednog divnog čoveka, Heung-min Sona, i imamo još jednog rukija od Juda Bellinghama iz Engleske. Bellingham, znate sami da igra u Real Madridu i da je već napravio ime u svetu fudbala, ali to ime trebaju držati. Pretposlednja strana, Alphonso Davies, ubedljivo najbolji igrač kanadske reprezentacije. Ovde je još uvijek bio ruki, ali nema, baš je mala verovatnoća da će se pojaviti bolji igrač od njega. Zatim imao jednu pravu legendu, Sadio Manea. Ko je Sadio Mane? Tu znate foru, ko se nasmeje. Tu se nalazi i američki ruki Giovanni Reina, njega su ubacili kao rukija. Ko je upoznat sa radom ovog momka jeste, ko nije ne mora ni da zna. I onda imamo još jednu legendu, Christian Eriksen, nema šta da se kaže o tom čoveku, živa legenda. Za Christiana Eriksena sigurno ste upućeni da ima dosta zdravstvenih problema, tako da se nadamo da će i ovaj put izaći jači iz toga, jer to je stvarno jedan fantastičan igrač i nema šta da se kaže, bukvalno legenda. I posljednja strana, najveći i najsimpatičniji čovek svetsko prvenstvo. Bukvalno svetsko prvenstvo da je osoba, bio bi Ochoa, čovek koji se pojavi samo kada je svetsko prvenstvo u pitanju, posle toga ide u hibernaciju, spava, odmara, pojavi se novo svetsko prvenstvo, on se pojavi. Ovo mu je 6. svetsko prvenstvo, a možda postoji šansa da bude i na 7. Tu se nalazi još jedan ruki, holandski Gravenberg. Ok, moja karijera za sad, ispratit ćemo ga još. Nalazi se takođe i legenda Rafael Varane,
nema šta da se kaže za ovog čoveka, jedna velika legenda francuskog fudbala. I uvek neugodni Almoez Ali iz Katara, što kažem, kad nemam pojma ništa o njemu, ali eto, jer je svetsko prvenstvo bilo u Kataru, morali su staviti nekog svog, verovatno. Tako da, ovo su svi ekstra stikeri koji su bili za 2022. godinu. 2026 skupljam, u procesu je, u toku je, tako da kada sve to budem skupio, snimit ću klip posebno na tome, ali da iskoristim priliku i hype u kome se nalazimo oko svetskog prvenstva. Za Katar nikad ništa nisam rekao i verujem da dosta vas nije znalo ovu moju stranu kolekcionarstva. Moramo još jednom da pohvalimo selekciju koja je osvojila to svetsko prvenstvo i nadam se da ću za manje od mjesec dana isto ovako vama pokazivati pobjednika svetskog prvenstva 2026 i tu će biti Portugal. Ovdje će se negde nalaziti najveći Cristiano Ronaldo, ali sa ovog svetskog prvenstva ovaj čovjek se piše, njegova sličica najtraženija, najskuplja, nije ni Ronaldova nešto jeftina da znate, ali osvojio je i šta da se radi. Katar 2022. Još jedno iznenađenje za vas imam, a to su blasteri svetskog prvenstva u Francuskoj 1998. Zato sam i u dresu francuske reprezentacije. 1998. je osvojila Francuska. Ko nije odgledao taj klip, evo ga ovde. Ima ga dole u opisu, možete pogledati. Šta je blaster? U blasteru se nalazi 6 kesica. Tad je bilo jako popularno. Vaš Nol je uspeo da dođe do blastera i otvorit ćemo ga sada zajedno. Zašto 98? Zato što 98. kao što znate, bili su mnogo jaki igrači. Velika je šansa da se dobije neka dobra sličica, neka retka sličica. Ova kutija koju ja držim u ruci stara 28 godina. Tako da imamo jako polako i bez ikakvog cimena da otvorimo. Znači, otvori se i imate 6 kesica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi ćemo sada da vidimo kako nam je vasiona naklonjena i da vidimo da li ćemo naći neki od najtraženijih igrača. Tu su bili Zuba Ronaldo, Zidane, Guardiola, Henry. Grbovi su isto bili mega traženi, ne mega traženi, među najtraženijim sličicama. Tako da mi ćemo sad vidjeti šta smo dobili u ovim blasterima. Ajde, daću vam da izaberete 1, 2, 3, 4, 5 ili 6. Brzo u komentaru napiši ko je otvarao. Trojka, okej, bravo za odabir. Trenutak istine. Hoćete prvo vi da vidite ili ja da gledam, a? Vi, ajde. Čilenski fudbaler. Mrmić iz Hrvatske. Okej. Onda imamo Zoran Mirković, Jugoslavija. Okej. Ovo nam je Alberto Aspe, meksički fudbaler, i imamo neugodnog Peter Rufaija iz Nigerije. Dobro, prva, nije loša. Dobili smo 2 balkanska fudbalera, Zoran Mirković i Marijan Mrmić. Idemo dalje. Broj, pišite u komentarima. 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Četvorka. Šta li nam sledeće donosi? Opet vi prvi, a? Opa, stadion iz Francuske, Montpellier stadion. Dalje je opet stadion Toulouse, 2 stadiona, okej. Austrijski fudbaler Franz, manje okej. Onda imamo Thomas Helmer, Deutschland. I posljednji nam je Davor Šuker, Hrvatska, bravo, dobra kesica, Davor je izvukao priču, bravo. Znači, ovdje smo imali 2 stadiona i Davora Šukera, bravo. Idemo dalje, treća kesica, broj 1, 2, 3, 4. Kec, okej. Molim te nešto dobro. Ajde, molim te nešto dobro. ASMR. Nežno. Šta smo dobili? Anton Polster, Austrija. Okej. Onda imamo Savo Milošević, reprezentacija Jugoslavije. Bravo.
Bravo, idemo dalje. Onda imamo Mustafa Hadži iz Maroka. Ok, idemo dalje. Ovdje imamo Jamajka, dva fudbalera iz Jamajke, to je ono što sam rekao da su štedeli pa su stavljali dvojicu na jednu. Dobili smo dva igrača fudbalera Jamajke i posljednja je, a to je Luna iz Meksika. Ok, ovoj izdvajamo Savu Miloševića, dobra treća kesica, fine su, to je što vam kažem, za 98. mnogo su zanimljive sličice. Broj u komentarima, 1, 2, 3, dvojka, ok. Idemo, ASMR. Šta smo dobili? Polako, nežno. Prva je McCarthy, Južna Afrika. Onda imamo Foe iz Kameruna. Zatim imamo Vilju iz Meksika. I posljednja je John Collins, Scotland. Mark Vivien Foe, nažalost, tragično je stradao na terenu. Ne bih sada pričam celu priču o tome, ukucajte njegovo ime, saznaćete o čemu se radi. Dobra sličica, ova je najvrednija do sada koju smo izvukli. Idemo dalje. Ostale su još samo dve kesice. 1-2, ajde, dvojka, ok. Šta ovdje imamo? Pretposlednja kesica, nešto dobro, mislim izvukli smo solidne, ok smo izvukli, nismo nezadovoljni, ali da vidimo. Prva je Andre iz Južne Afrike, pa onda imamo dalje još jednog rumunskog reprezentativca, zatim imamo Michael Schnönenberg, Danska, imamo Zvonimir Boban iz Hrvatske, Zvonimir Boban. Dalje, i posljednja je opala, reprezentacija Španije, timska. Dobra kesica, Zvonimir i reprezentacija Španske. I došli smo do kraja, posljednja kesica, Francuska 98. Posljednja šta nam je donela, posljednja nam daje Ramon Ramirez, Meksiko, uvijek neugodni igrač. Onda imamo Guardiola, Španija, evo ga jedna tražena. Guardiola, Španija, bravo. Idemo dalje. Onda, evo ga grb. US Soccer, kako su dobri, ali vidite vi ovo kao svetlucavo. Koliko je dobro. Ok, bravo za kesicu. Onda imamo Stadion Bordeaux, to je dobro. I posljednja je grb norveške reprezentacije. Dobro, ubedljivo najbolja kesica koju smo izvukli. Čovek najvažniji. Znači, iz ovih 6 kesica jako dobre sličice. Ajde sad zajedno da prođemo još jednom šta smo izvukli. Stadion Bordeaux, Stadion Montpellier, Stadion Toulouse, grb Norveške, grb Amerike, gospodin Pep Guardiola, gospodin Davor Šuker, Zoran Mirković, Marijan Mrmić, gospodin Savo Milošević, gospodin Foe, Zvonimir Boban i gospoda španska reprezentacija. Zato sam vam rekao, sličice iz 98. su mnogo zanimljive jer baš je velika šansa dobijete nekog dobrog igrača, neku dobru sličicu jer je bilo preplavljeno dobrim igračima. To je to što se tiče ovog dela, otvarali smo sličice, a sigurno ste primetili nešto da se nalazi na stolu, nešto što sigurno dugo niste vidjeli, možda čak i nikad. Kutija Nemačka 2006. i Koreja i Japan 2002. Za sada ne planiram ovo da otvaram, vidite da su u celofanu, dugo se to čuva, ovo jeste za čuvanje i baš nežno treba s ovim, samo da vam brat pokaže šta imamo, pa ćemo možda nekad, ako me baš nagovorite, da otvorimo ovo, ali baš ćete morati da me nagovorite i baš će broj subscribera morati znatno da se poveća, čak i da se duplira. U suštini, stavit ću to sa strane za sada. Danas smo prešli jako važne teme, ekstra stikeri, otvaranje Francuske 98. godine, upoznavanje s ovim draguljima, neka ih tu. U narednom videu pripremio sam jedan baš redak album i retke sličice, još ređe, ne kao ekstra stikers. Zapratite, upalite zvonce i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Budite dobri i volim vas puno.